বল 1 তারিখের পর কে স্কুল যাবা এগুলা খুব কাম বল क्या स्कूल दार इलेक्शन ड्यूटी नहीं नहीं पड़ा जवान बोलिया ए जरा ए रे जा तो सर गुड सीन सर आसमान जी बेग नहीं लंका पुड़ी है आज নিশ্চিত মা নকর চিন্তা ভাবনা কি অনুশোচনা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রভু শ্রীরাম